ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਲੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ नहीं तू नहीं बोल रहा हालिद भाई और मैं प्लीज भाई साहब ये ज़्यादा बेटिया आदमी है मेरा शायद बड़ा पुराना समझ शायद एक्चुअली ही इज जर्नलिस्ट भाई आहो अच्छा अच्छा सही सही तो तक रहा भाई बैठे ने एनी एदी फिल्म ला ली आ रहे हैं आगे देखें हम कौन क्या 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 जिस तरह लगेगा बता वेरी सॉरी हाल साहब सर 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 जल्दी बिठाओ आप सब मिलते काम हमें आप ये इसलिए नहीं कह सकते हम बिल्कुल दफ्तर में फिट बैठे जब मर्जी ठीक है ना मेरी मुलाकात करेंगे ये जो ये तीन कैमरे ये भी उस तरफ ले ये वाला
प्रोग्राम चल रहा है। थैंक अच्छी बात है। हमारे फॉर्म प्रेसिडेंट शाहिद साहब, बासित साहब हमारे फॉर्म प्रेसिडेंट, खालिद भाई हैं जी, तारिक भाई हैं जी, हसन जहांगीर एसपी सिटी हैं जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट जी, एसपी सिटी फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये हमारी एग्जेक्टिव। आप तुम्हारा एज पे चलिए, आप अच्छा छोटा भाई है और बहुत हाँ नहीं मैं मिला हूँ उससे राइट आगे जाता है। तारिक गनम इनका बेटा है। ऐसा बड़ी कोशिश की मैंने चुनाव वालों को लगाए अपने साथ में प्रेस कर नहीं पाया मैंने उन्हें मेरे बोर्ड लाए रहे अन्नदा पूछा इसको बाद वाले सारे आ जाएंगे इन्होंने 3 बोर्ड मेरे लगाए होते हैं। मीना सामना बड़ा पंडाल सजाया ये फेयरवेल देते देते पता नहीं क्या कर दिया। क्या हाल है जी सर? वो हमारा एक एक्चुअली एक और क्लास का ग्रुप एक्चुअली मेन है बंदे जो है ना हमारे जी जी बिल्कुल ऐसे भेजते रहते हैं ना एक आगे ना सब पे भारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको लास्ट में बताया जब खाना नहीं था चैम्बर आया था बेगम से कराई आवाज में छान लिया होगा सर मीडिया और सर अपनी सारी वो जो है हमारे मैनेजमेंट आगे सर पे Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Governor Punjab Chaudhry Mohammad Sarwar. सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान भाई इधर सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? क्या हाल है आप? ठीक है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हाल है जरूर आती हो ये ठीक है हाँ जी ठीक है वो फॉर्म में तो ठीक है सीट वाला हमने अगस्त के लिए
Pakistan Board of Investment. नहीं मैं अभी तो राबिया को कह रही थी कि अगर कोई फाइल हमारे पास आया ही नहीं होगा। ये डॉक्टर लेकर वाला है ना, अमेरिकन इन्वेस्टर। मैं कहता हूँ कि गवर्नर हाउस में 24 घंटे से ज़्यादा अगर कोई खैर रुकी हुई है तो फिर जी बिल्कुल ऐसे राजा सीसी पर 7% कोई नहीं, जो भी फैमिली में तो उनकी जगह यार भाई सारे हमारा सर हमारे साथ लगाया हुआ है। नहीं सर सीसी पे साहब ने लगाया हुआ है हमारे साथ। अच्छा 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 Please rise up for national anthem. For recitation from Holy Quran, I would like to request Mr. Hassan. ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ اللہ العظیم۔ Jazakallah. For introduction of the event, I would like to request convener of Standing Committee on Achievement Award, Mr. Muhammad Harun Arora, to come on the rostrum. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب، جناب میاں طارق مصباح صاحب صدر لاہور چیمبر، جناب محمد ناصر امید خان صاحب اس وقت ہیں نہیں کسی ضروری کام سے، جناب طارق منظور چودھری صاحب، معزز سابق صدور، سینئرس اینڈ مائی وردیزی ممبرس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کے سامنے پہلے فرینڈز آف LCCI ایوارڈز 2021 کی تقریب کے موقع پر بات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، جس کی اہمیت ہمارے درمیان جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی موجودگی کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہے۔ میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں طارق مصباح صاحب، ناصر امید خان صاحب اور نائب صدر طارق منظور چودھری صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے فرینڈز آف LCCI ایوارڈز کے انعقاد کے لیے لاہور چیمبر کی اچیومنٹ ایوارڈ کمیٹی کی سربراہی مجھے دیکھ کر مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان ایوارڈز کے انعقاد کا مقصد سرکاری اہلکاروں، میڈیا سے وابستہ افراد کی گراں قدر خدمات کو تسلیم کرنا ہے جو تاجر برادری کی قیادت کی اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ان کے کردار سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پہلا فرینڈز آف LCCI ایوارڈ 2021 ہماری جانب سے آپ کی ان خدمات کو سراہنے کی ایک چھوٹی سی ابتدا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much, sir. Now I would like to request President Lahore Chamber of Commerce, Mr. Tariq Misbah, to come on the rostrum for address of welcome. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब, मोअज़्ज़ज़ साबिक़ सदूर, मीडिया से आए हुए हमारे भाई और लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसरान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को पहले फ्रेंड्स ऑफ LCCI अवार्ड्स 2021 में खुशामदीद कहता हूँ। ये लाहौर चैम्बर का एक यूनिक इनिशिएटिव है जो सिविल सर्वेंट्स और जर्नलिस्ट के अलावा दीगर सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के एजाज़ में जिन्होंने निजी शोबे की सहूलत के लिए अहम किरदार अदा किया। लाहौर चैम्बर को अपने मेंबरान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पर इसके सीनियर मैनेजमेंट के साथ हर वक्त राब्ते में रहना होता है। हम इन तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे व्यू पॉइंट को हमेशा अहमियत देते हैं। हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि लाहौर चैम्बर की जानिब से किसी भी हवाले से दिए गए फीडबैक को हमेशा अहमियत के साथ कंसिडर किया जाता है। यही वजह है कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो पहले नेगेटिव था अब बढ़कर 9% से ज़ायद हो गया है, जबकि मजमूई तौर पर माशी तरक्की की शरह तकरीबन 4% तक पहुँच गई है। मैं यहाँ मीडिया के किरदार का ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। मीडिया के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हमेशा हमारे साथ करीबी राब्ते में रहते हैं और जब भी हमें किसी माशी या जियोपॉलिटिकल मामलात पर अपने व्यू पॉइंट को पेश करने में इनके ताउन की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा पेश रहते हैं। हमारे मीडिया के दोस्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सरगर्मियों को खुसूसी कवरेज देते हैं और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज़रूर शिरकत करते हैं। हमारे मीडिया के दोस्तों ने ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दुनिया भर में लाहौर चैम्बर का पॉजिटिव इमेज पेश करने में अहम किरदार अदा किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लोकल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर लाहौर चैम्बर के तमाम इवेंट्स बड़े अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया। ये कहना गलत होगा कि आप सबकी सपोर्ट के बगैर हमारे लिए इतनी कामयाबी हासिल करना नामुमकिन ना होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी लाहौर चैम्बर के साथ बेहतरीन ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। इस मौके पर अचीवमेंट अवार्ड कमेटी, जिसकी क़यादत मोहम्मद हारून अरोड़ा और हमारे कुछ मेंबरान कर रहे थे, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी ये एक आगाज़ है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में दीगर दोस्तों को खराज तहसीन पेश करें और इन अवार्ड्स का सिलसिला आइंदा भी जारी रहे। हमारे ऐसे दोस्त जिन्हें इन अवार्ड में शामिल नहीं किया गया, मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल इन अवार्ड्स के दूसरे एडिशन में इन्हें ज़रूर शामिल किया जाएगा। हम मईशत की स्टेबिलिटी के लिए पब्लिक सेक्टर और मीडिया के नुमाइंदगान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ देने पर यकीन रखते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो पाकिस्तान को साउथ एशिया में मॉडल इकॉनमी बनाने का ख्वाब पूरा हो सकता है और हम ग्रोथ रेट को भी कम से कम 6 से 7% तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं जिसमें सर कल गवर्नर साहब के पास मैं आया था। सर यहाँ पर एक सेमिनार था ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव, उसमें भी बिज़नेस कम्युनिटी को अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए। जो पानी की स्केर्सिटी के मसले आ रहे हैं 2026 में जो कहा जा रहा है, पानी के ऊपर भी काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आखिर में अपने मीडिया के आए हुए भाई और ख़ास तौर पे मेरे भाई सारे सिविल गवर्नमेंट, हमारी लोकल गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आप तशरीफ़ लाए। और आखिर में फिर एक बार गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें हमेशा गवर्नर हाउस हमारे घर की तरह है और हमें जो हमेशा जब भी यहाँ को फंक्शन करना हो तो आपसे इजाज़त मिलती है। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you very much, Mr. President, for your winsome remarks. Now I would like to request Honorable Governor Punjab Chaudhry Mohammad Sarwar to give away awards to honorable recipients. This is award giving ceremony. First, after that, we will call the Governor Sahab for his address. So, President Lahore Chamber of Commerce, Vice President and Convener Sahab is requested to join him in award giving ceremony. And see his award. Thank you very much, sir. Mr. Waqar Shoaib Qureshi, SSP Admin, will receive CCPO Lahore Award, Ghulam Mohammed Dogar sir.
Now I would like to request Mr. Muntazir Mehdi, CTO Lahore, to come forward and receive his award. Captain Sayyid Hamad Abed, former CTO Lahore, is requested to come forward and award his. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Arfa Iqbal, CEO Punjab Board of Investment and Trade, come forward and receive her reward. Mr. Ahmed Shuja Khan, Chief Commissioner, Regional Tax Office, Lahore, is requested to come forward. Please serve and receive the award for Honorable Governor Punjab. Mr. Muhammad Mohsen Rafiq, Collector Custom, Mughalpura Dry Port, Lahore, is requested to come forward and receive his award. Mr. Javed Iqbal Mar, Chief Manager, State Bank of Pakistan, is requested to come forward and receive his award. Now I would like to request Mr. Mudassir Riaz Malak, Deputy Commissioner Lahore, to come forward and receive his award. Mr. Khalid Mahmood Afzal, SP Headquarters, Security Division Lahore, is requested to come forward and receive the award from Honorable Governor Punjab. Mr. Muhammad Furqan Bilal, Chief Security Officer to Chief Minister, is requested to come forward and receive his award. Captain Ali bin Tariq is requested to come forward and receive his award. Captain Ali bin Tariq, SP Investigation, Lahore. Dr. Adnan Bashir, Assistant Commissioner, Multan, Sadr, is requested to come forward and receive his award. Mr. Faizan Ahmad Riaz, Assistant Commissioner, City, is requested to come forward and receive his award. Mr. Zishan Ranja, Assistant Commissioner, Lahore, Kent, is requested to come forward and receive his award. Mr. Muhammad Naveed Akmal, DSP Racecourse Police Station, is requested to come forward and receive his award for Honorable Governor Punjab. Assistant Commissioner, Climate. Now I am coming to my dear journalists. Mr. Muhammad Arshad Ansari, President Lahore Press Club, is requested to come forward and receive his award. Mr. Amir Naveed Chaudhary, President Lahore Economic Journalist Association, is requested to come forward and receive his award. Mr. Muhammad Riaz, Chief Reporter, Business Recorder, is requested to come forward and receive his award. Mr. Zahid Abed, Commerce Reporter, Dunia TV, is requested to come forward and receive his award. Mr. Jawad Malik, Commerce Reporter, Geo TV, is requested to come forward and receive his award from Honorable Governor Punjab. Mr. Mazhar Iqbal, Commerce Reporter, ARY News, is requested to come forward and receive his award. Mr. Hassan Sadiq, Commerce Reporter, Daily Nawai Waqt, is requested to receive his award. Mia Shahid Nadeem, Commerce Reporter, 92 News, is requested to come forward and receive his award. Mr. Shahzad Khan Abdali, Commerce Reporter, City 42, is requested to come forward and receive his award. Mr. Abdul Qadir Madni is requested to come forward
from the Lahore News and receive his award. Mr. Sadiq Baloch, Commerce Porter, PTV Lahore, is requested to come forward and receive his award. Mr. Jangir Hayat, Chief Reporter, Daily The Business, has come forward and receive his award. Mr. Sheikh Rashid is requested from the Daily Usaf to come forward and receive his award. Mr. Sudhir Chaudhary, Commerce Reporter, Bold TV, is requested to come forward and receive his award. Mr. Ashraf Mehtab is requested to come forward and receive his award. Now, two awards are for the former presidents of Lahore Chamber of Commerce. Now I would like to request Mr. Almas Haider, former President Lahore Chamber of Commerce, to come forward and receive his award from the Honorable Governor Punjab, Chaudhry Muhammad Sarwar, for sparing his precious time for the business community of Lahore. Mr. Irfan Iqbal Sheikh, former President Lahore Chamber of Commerce, is requested to come forward and receive his award for sparing time for the business community of Lahore. Now I would like to request Honorable Governor Punjab to give award to President Lahore Chamber of Commerce, Mian Tariq Misbah. Senior Vice President could not make it, so now I would like to request Governor Sahab to give award to Vice President Lahore Chamber of Commerce, Mr. Tahir Manzoor Chaudhary. Honorable Governor is requested to present award to Mr. Haroon Arora, Convener, Standing Committee on LCCI Achievement Awards. LCCI office bearers are requested to present souvenir to Honorable Governor Punjab for his cooperation with the business community of Lahore. Mr. Hassan Jangir, SP City, came little late, so he is requested to receive his award. Mr. Hassan Jangir, SP City. Thank you very much, sir. Now we ask him for his remarks, please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mian Tariq Misbah, President Lahore Chamber of Commerce and Industry. Mr. Tahir Manzoor Chaudhary, Vice President LCCI. Mr. Haroon Sahib, respected representative and office bearers of Lahore Chamber of Commerce, and dear winners of Friends of LCCI Awards, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो तारक मैं आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि ये आपने बहुत अच्छा काम का आगाज़ किया है कि जो लोग मेहनत करते हैं, कम्युनिटी को सर्व करते हैं, और हमें यकीनी तौर पर उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज भी करना चाहिए। तो मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये अवार्ड जो हैं आज यहाँ पर रिसीव किए हैं। तो जब अरशद अंसारी अवार्ड लेने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो सबसे ज़्यादा तालियां जो हैं उनके लिए बजीं, और मैंने उनके कान में पूछा
کہ بھئی یہ آپ کے لیے تالیاں خوف سے بجی ہیں یا محبت میں بجی ہیں. یا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پولیس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں آپ سے ڈرتے ہیں. ارشد, آئی ہوپ یو ٹیک دس ان گڈ اسپرٹ. زندہ باد میڈیا, زندہ باد. تو ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ کووڈ-19 جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے, ہماری نرسز نے, ہمارے کنسلٹنٹس نے, ہمارے طبی عملہ نے جس بہادری کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ کووڈ-19 کا مقابلہ کیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے, اپنے آپ کو رسک میں ڈال کر لوگوں کی جانیں بچائیں, وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن آج 2 کمیونٹیز کو ایوارڈ دیے گئے ہیں, ان کا بھی جو رول تھا ڈیورنگ کووڈ-19 فرنٹ لائن پہ تھا. یہ وہ ہمارے سپاہی ہیں جو آگے مورچوں پہ لڑ رہے تھے اس وبا کے خلاف. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے جس طریقے سے جو ہے ہمارے پروٹوکولز ان کو نافذ کرنے کے لیے, جس طریقے سے لوگوں کی ہماری ایڈمنسٹریشن نے, ہماری پولیس نے خدمت کی ہے, ان پہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد میڈیا نے بھی اس میں بہت اہم کردار جو ہے ادا کیا ہے. مشکل حالات میں یہ کوریج کے لیے وہاں پر جاتے تھے, اور خاص کر یہ ہمارے جو کیمرہ مین بھائی ہیں یا رپورٹرز ہیں, ان کا بھی اس میں بہت بڑا جو ہے کردار ہے. اور خاص کر میڈیا ہاؤسز کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اویئرنیس کیمپین میں انہوں نے بھی ایک بہت اہم رول جو ہے ادا کیا. تو طارق مصباح کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جب بھی گورنر ہاؤس سے اجازت مانگتے ہیں ہمیں اجازت مل جاتی ہے. تو میں ایک آپ سے سٹوری جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پچھلی دفعہ گورنر تھا تو ایک دن ملٹری سیکٹری میرا مجھے کہنے لگا کہ سر لاہور چیمبر آف کامرس سے انویٹیشن آئی ہے اور انہوں نے آپ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں تقریب ہو رہی ہے. انہوں نے کہا سر میرے نوٹس میں نہیں ہے, نہ کوئی مجھے ریکویسٹ آئی ہے, لیکن یہ جو تقریب ہے گورنر ہاؤس میں ہو رہی. تو میں نے اسی وقت جو ہمارے چیمبر کے پریزیڈنٹ سے ان سے فون ملایا کہ بھائی کرٹسی میں آپ ہم سے اجازت لے لیتے, آپ سے پوچھ لیتے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ گورنر صاحب, گورنر ہاؤس کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں, تو اپنے گھر میں آنے کے لیے کون اجازت لیتا ہے. تو یہ ان کی محبت میں سمجھتا تھی. اور بزنس کمیونٹی, میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے جس میں پراسپیرٹی آئی ہے, جس میں غربت کا خاتمہ ہوا ہے, جس میں انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے, اس میں بزنس کمیونٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اس لیے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپرچونٹیز پیدا کرتی ہے, جابز کریٹ کرتی ہے, ویلتھ کریٹ کرتی ہے, ٹیکسز دیتی ہے, جس سے حکومت کا نظام جو ہے چلتا ہے. تو اسی لیے پچھلے 7-8 سالوں سے جب بھی بزنس کمیونٹی نے کسی بھی ایشو پہ مجھے اپروچ کیا ہے, میں نے ہمیشہ اپنی بساط سے زیادہ بزنس کمیونٹی کو مدد کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں میرے پاس اپٹما کے لوگ, ٹیکسٹائل کے لوگ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یورپین یونین میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کو GSP+ دیا جائے یا نہ دیا جائے, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. تو میں حیران تھا کہ بزنس کمیونٹی کو ہماری گورنمنٹ سے زیادہ نالج تھا کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا. تو میں ماشاءاللہ, اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ میں 4 دفعہ وہاں پر گیا, وہاں کے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو ملا, وہاں کی جو انٹا کمیٹی, ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبروں کو ملا, وہاں پر لابی کی, محنت کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو GSP+ ملا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں پاکستان کو $24 بلین کا ایکسپورٹ میں فائدہ ہوا. ہماری جو یورو زون میں ایکسپورٹ $4.5 بلین تھی, اس سال وہ $9.5 بلین سے زیادہ ہوگی, جو کہ تقریباً آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہے.
इसलिए मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन है हमें वो करना चाहिए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है इस मुल्क में इन्वेस्ट करे, ताकि इस मुल्क में जो है रोज़गार के मौके जो हैं फराहम करें। और जो हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यकीनी तौर पर ये बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एक्टिव है और बहुत सख्त मेहनत करते हैं। ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इनका राब्ता है, बिज़नेस कम्युनिटी से राब्ता है। और जो पॉलिटिशियन है उसका काम फैसिलिटेट करना है, उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी का जो आपस में नेटवर्क है उससे इंडस्ट्री जो है मुल्क में लाती है, इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेड जो है आपका एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब से हमारी 2018 में गवर्नमेंट आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम जो भी बारियल से, हर्डल से, ऑब्स्टिकल से बिज़नेस के लिए उनको रिमूव करने की कोशिश जो है की है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमने आपके तमाम मसले मसाइल हल कर दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी कोई चीज़ आप हमारे नोटिस में लाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना रोल जो है भरपूर तरीके से हम अदा करें, ताकि इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की खुशहाली में बिज़नेस कम्युनिटी जो है एक भरपूर किरदार जो है वो अदा कर सके। मुझे इस बात पर खुशी है कि जो बजट हमने कल पास किया है, जो प्रोविंशियल बजट है, जो फेडरेशन का बजट है, माशाल्लाह उसको ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी ने सराहा है। नए टैक्सेस जो हैं हमने इम्पोज नहीं किए हैं। हमारी माशाल्लाह ग्रोथ जो है तकरीबन 4% हो गई है। कोविड-19 के बावजूद हमारी ग्रोथ 4% हुई है। हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना आपको चाहता हूँ कि चैलेंजेस अभी हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पर जो तवज्जो हमें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए थी, जो हमें 3 साल में देनी चाहिए थी, वो एग्रीकल्चर को वो चीज़ हम नहीं दे सके हैं। और हमें अर्जेंट बेसिस पे अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उससे कॉटन का बहुत अहम लिंक है। हमारी आज से 5, 6 साल, 8 साल पहले 15 मिलियन बेल्स हमारी जो है कॉटन की होती थी, और बदकिस्मती से अब कम होकर हमारी नालायकियों की वजह से 6.5 मिलियन बेल रह गई। 1 मिलियन बेल मीन $1 बिलियन इन योर इकॉनमी, और 500,000 जॉब, 5 लाख जॉब पैदा होते हैं अगर आप 1 मिलियन बेल बढ़ाते हैं। तो इस पे हमें तवज्जो देनी होगी। और इंशाल्लाह मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि सीड पे हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सीड पे काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हैं उन पे काम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र पे काम कर रहे हैं, और अपनी फार्मर कम्युनिटी को बहुत सी कंसेशन देने के बाद कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो यील्ड है उसको बेहतर बना सकें। तो इस सिलसिले में मैं उज़्बेकिस्तान गया था, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की कॉटन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉटन, और उनकी यील्ड भी हमसे 2-3 गुना ज़्यादा है। मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ पर जो नमागान के गवर्नर हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़ी हम पे शफकत की कि उन्होंने माशाल्लाह अपना सीट भी हमें दिया है और अपने एक्सपर्टीज़ भी पाकिस्तान भेजे हैं। और इंशाल्लाह अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो आप देखेंगे कि ये गेम चेंजर होगा हमारी कॉटन इंडस्ट्री के लिए इस मुल्क में। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें भी मुमकिन हैं उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, और मीडिया को भी मैं फाइनली थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो भी एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है हर चीज़ में अपना जो है वो अदा कर रहे हैं। तो उन तमाम हजरात को, जो मीडिया के हमारे दोस्तों को अवार्ड मिले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं मिले हैं इसका मतलब नहीं है कि उनकी कारकर्दगी कम है। जैसा कि तारक मिस्बा साहब ने फरमाया है कि इंशाल्लाह अगले वक्त में उनको इंशाल्लाह उनके नाम भी आएंगे। और आखिरी बात करके मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ कि ये जो पार्टनरशिप है, ये जो टीम वर्क है, वो बहुत अहम है। मैंने पाकिस्तान में ये तजर्बा कर लिया है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, मीडिया, हम सब लोग एक पेज पे होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें चलाना आसान हो जाता है। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेप होती है, उनकी नीयत नहीं होती तावन करने की, तो यकीन माने पॉलिटिशियन चीख सकता है लेकिन डिलीवर नहीं कर सकता। डिलीवर आप उसी वक्त कर सकते हैं जब ये तमाम सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब इकट्ठे मिल के काम करें। और एक मैं मिसाल जो है वो ज़रूर दूंगा
آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو میرا پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کرنا میرا ایک پیشن ہے، میرا ایک ہی خواہش ہے جو سب سے بڑی ہے کہ میں پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے دوں، اس لیے کہ 70% لوگ جو ہیں ہسپتالوں میں گندا پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اربوں روپے سکسیسر گورنمنٹ نے بنائے ہیں لیکن وہ فلٹریشن پلانٹ بند ہو گئے، وہ واٹر اسکیمیں بند ہو گئی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 1 سال لگا بیوروکریسی سے لڑتے لڑتے لڑتے، لیکن انہوں نے بھی سو کھادی سی کہ اسی نہیں بن دینی واٹر تک، بالکل فیصلہ کیتا ہے، لڑائی کر کر کے 1 سال سختی کر کے بھی، پیار کر کے بھی، منت سماجت کر کے بھی، بڑی مشکل دے نال پھر 1 سال بعد واٹر اتھارٹی بنی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیتا کہ نہیں PC 1 نہیں ہون بن گیا۔ پھر 6 مہینے انہوں نے میں منتا کرتا رہا، نہ کرو خدا دا واسطہ، وہ غریباں نو پانی دینا، اور میں اپنے گھر والے نو، وہ اللہ دا واسطہ یہ ایک گل تے تعاون کر دو، لیکن نہیں مننے، پھر لڑائی کرنی پڑی۔ لیکن ہن اللہ دا شکر ہے کہ اسی ایک پیج تے آئے ہیں، اور میں آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 31 دسمبر تک 76 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب کام ہوتا دنیا دیکھتی ہے، جب کام ہوتا NGOs دیکھتے ہیں، جب کام ہوتا انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے، تو پھر پیسے کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، صرف برطانیہ کا جو بجٹ ہے UK ایڈ جو ہے 10 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے، ہمارا یورپین یونین کا جو بجٹ ہے $35 بلین ہے۔ وہ پارٹنر تلاش کرتے ہیں، آنےسٹ لوگ ہمیں مل رہے ہیں جن کے ساتھ ہم انویسٹ کریں تاکہ ویلیو فار منی ہو۔ اور ہمیں آب پاک اتھارٹی کو $50,000 یونیسیف نے دیا، اور ہم نے 2 مہینوں میں ہم 11 فلٹریشن پلانٹ جو ملتان میں بند پڑے تھے ان کو ریپیئر کر کے ان کو چلا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $500,000 دینا چاہتے ہیں۔ آج 3 میں نے فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں جو I feel very happy, very proud to tell you and tell the media about these 3 projects۔ سب سے پہلے آج میں نے جوبلی جو انڈس ہسپتال بنا ہے جس پہ 10 ارب سے زیادہ کی لاگت آئی ہے، یہ صرف مخیر حضرات کی بدل سے بنا ہے، 600 بیڈڈ ہسپتال ہے، وہاں پر 100% فری علاج ہوگا۔ آج جو کام ہم نے جب میں پچھلی بار گورنر تھا شروع کیا تھا، آج ماشاءاللہ میں اس کی اوپننگ کر کے آیا ہوں، وہاں پر لوگوں نے بلینز آف روپیز جو ہے ڈونیشن دی۔ اس کے بعد آج 2 چیزیں تھیں، مسلم ہینڈز والوں سے میری میٹنگ تھی، تو پچھلے سال سے ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے 70 کروڑ روپیہ صرف پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کے لیے اس سال کے لیے مختص کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامک ایڈ کے ساتھ میری ورچوئل کانفرنس تھی، اور انہوں نے 4 ارب روپیہ آج کمٹ کیا ہے کہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور پینے کے صاف پانی میں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کام ہو رہا ہے تو پھر فنڈز کی کمی جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہم ہیلتھ میں، ہم ایجوکیشن میں اکٹھے مل کے کام کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے ہم نے 20 لاکھ فیملیز کو راشن پیک ان کے گھروں میں پہنچائے تھے، جن کی ورث 6 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہمت مخیر حضرات، ہمارے NGO کا کمال ہے۔ تو میں پھر اپنی بزنس کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اس ملک کے غریب اور مستحق لوگ جو ہیں ان کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان Excellency, thank you very much for sharing your thoughts with us. You are always very passionate as far as helping the poor is concerned. I would like to request Mr. Tahir Manzoor Chaudhary, Vice President, Lahore Chamber of Commerce, for vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب، گورنر پنجاب، میرے عزیز سینئرز، فارمر پریزیڈنٹس، فارمر آفس بیئررز، ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، میرے آل ایوارڈ ہولڈرز، السلام علیکم۔
मुझे इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को वोट ऑफ थैंक्स पेश करते हुए नहाज खुशी और सरफ का इजहार कर रहा हूँ। मैं अवार्ड जीतने वाले तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्तकबिल में इनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुकूमती अहदेदारान और मीडिया के दोस्तों के साथ ये पेशा वाराना ताल्लुकात आइंदा इसी वजह से जारी रहेंगे और हम आपके तावन के साथ ताजर बरादरी के हक़ में अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखेंगे। हम मुल्क की मैशत के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए आप सब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और मिलकर इस मकसद के हसूल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने के लिए पुरअज़म हैं। मेरी तरफ से तमाम अवार्ड्स होल्डर्स के लिए एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद और आपसे इस मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। थैंक यू बंडर साहब, आप हमारे वकील हैं, आपको पता है बजट तो पास हो गया है लेकिन एनोमलीज अभी मौजूद हैं। हमारे कारोबारी तबके को उन्होंने स्मगलर डिक्लेयर कर दिया है, हमारे ऊपर FIR के लिए वो कह रहे हैं करने के लिए इनवाइस 203 का इनवाइस के लिए भी। तो सर ये सब चीज़ें आप हमारे वकील के तौर पे पेश करें ना जी। थैंक यू वेरी मच यू। Thank you very much, Mr. Vice President. Now we would like to request distinguished government officer to have group photograph with Honorable Governor Punjab. Office bearer of Lahore Chamber are also requested to join the picture. Thank you very much. Now would like to request the award winners from media to have good photograph with. सर आप लोग ऊपर हो जाए। सर कुछ तो ऊपर आ गए। सर आप ऊपर आ जाए। बस आप ऊपर आ जाए। ऊपर नीचे नहीं आ रही ना, ऊपर आ जाए। जोई साहब आप भी ऊपर आए। ऊपर आए जोई साहब। Thank you very much. Now would like to request LCCI Executive Committee to have group photograph with Honorable Governor Punjab. Thank you very much, sir. Now I would like to request former presidents of the Lahore Chamber of Commerce to have group photograph with Honorable Governor Punjab. Former President Lahore Chamber are requested to come forward to have group photograph with Honorable Governor Punjab. Thank you very much, sir. The organizing committee members. Photograph with Honorable Governor Punjab. Former office bearers are requested to have. Organizing committee, after that the former office bearers will be requested. Excellency, thank you very much. Now is the time for the high tea. All the
जी सर थैंक यू सब एक लिखा नहीं बस आप खाना इसने करना है खाना वेज में हो गया आप इसे करवाते हैं ये करेंगे यार उनका ये नहीं जबरदस्ती करवाना है पीछे सर साथ हो जाए इधर आ तेरी इन्वेस्टमेंट मन की नहीं है सर आ जाए जी रेडी करो कैमरे पूरा थोड़ा